Kung gusto mo ma'am, pahawak ko lang muna sa inyo ma'am para you have an idea rin. Have you seen it sa social media ma'am? Maybe Facebook, Instagram, ganun siya. Bestseller ko to kasi ma'am, strawberry coffee peach mango. Oh. Pwede magayunan din ma'am, di ba? Mayroon din ako ganito ma'am pang merienda or dessert ma'am. May fruits pa to eh. 150 for a pair. If you get 2 pairs po, 250 lang po yun. Ito ma'am, nilalagyan po to ng mango. Oh, so iba-ibang fruits siya ma'am. Mm-hmm. Ito ma'am, mabenta sa akin dyan. If you had to try one lang, ito ma'am, coffee, peach mango, strawberry to ma'am. Wala siyang palaman. May palaman siya ma'am. May coffee din siya ma'am. Opo. Ayan. Normally, mga coffee bun, di ba parang sa labas lang po sila. Yung sa amin, meron po yan sa loob ma'am. So, inside and outside siya. Mm-hmm. Sige lang po ma'am. Sige po ma'am. Thank you ma'am. Yan. Try lang. Tsaga-tsaga lang. Tawag-tawag. Babalik sila. Try natin yung record pag bumalik sila. Pero ito yan, mochi buns, yan. Post nyo na lang sa mga hindi pa nakakita ng menu namin. Pero lahat ng link nasa bio din pa namin. So go to the link and bio or comment kayo para replyan ko kayo. Okay? Hi ma'am, mochi buns. Yan o. Ibagalan ko lang para may chance kayo na tignan nyo pa yung menu natin. Yan, lapitan natin para mas makita nyo na mas malapit. Hi ma'am, mochi buns po. Ito, may mga fairy one din tayo, no? 2 pieces na yan, isang order nyo. Hi ma'am, mochi buns.